नमस्कार पी सलमन चैनल को आपण मानंकु स्वागत। मु आज आपण मानंकु कहिबाकु जाउअछि कुकुर मानंक प्रति सावधान। ठीक अच्छे ए माने वाक्य शिखिबार समय वाक्य टिके शिखिबा। आदिर मानकर प्रसंग रहिबो कुकुर मानक प्रति सावधान। एतिके कुकुर मानक प्रति सावधान। कुकुर मान बाइबल रे भी कुकुर माने अछि नै कि बाइबल रे कुकुर माने अछंती ना नै। आज हम माने पढिछु कुकुर मानक प्रति सावधान। एक का घरे कुकुर माने अछंती रे का घरे कुकुर अछि कार कर देखो से मास्टर आज्ञा टेकलेनी तुमर भी अच्छी कार कुकुर अच्छी कि बाकी तो जार ना से माने भी देखी ना ना कुकुर कुकुर मानक प्रति सावधान बोली लेखा गला। माने कौन पाई कुकुर माने चुप ना थिबे आमने जानी पारिबा ना से अवश्य पशु केते बेले से आमको निजको कामुड़ब आम जापर भी ना जापर कि भलरे सबुदिन आम सहित थी केतेबेले कौन कौन गोटे हूँ बाया कुकुर भी हो जाता ना से ना भल कुकुर तो बोले पाखे जाकि बसब भी शुब से से कौन कर कामुड़ब कि ना चुबेब ना ना जदि कुकुर बाया हेब चुबेब कि ना कामुड़ब चुबेदेव ना कि सेमती कुकुर मानक प्रति सावधान। से माने पशु अटंती केतेबेले चुबेबे भी जदि मनकर शुई तमें ताकू टिके देखी पारल ना जाऊ जाऊ जदि कौन कर मारिदेव तुम देखन से कौन हम गोड़ चुबेब कि ना चुबेब से कुकुर मानक विषय लेखा है किंतु आज विशेष बाइबल कुकुर मानक लोक मानक कुकुर मानक बोली कह जाए। बाइबल रे कुकुर माने होउछंती लोक माने बुझिलो बाइबल रो कुकुर गुड़ाक होउछंती लोक माने कुकुर रो स्वभाव माने जानिचु कौन हम ना कुकुर जते बेले मांस खाई थिबो कोट हेले गाय मरी थिबो नले को पुड़ मरी थिबो छेली मरी थिबो बोले कौन हम जाय कि मांस कौन करिवो खाइबो खाइला पोरे बेसी पेट फुल खाइला पोरे आसीबो आइला पर कौन हम जान पिला माने कुकुर जदि हजम कर पारला नहीं बांती करब बांती करवाटा देखीच केबे बांती करब हो हो कौन बांती कला पोरे जीव जीव किछि बाट गला पोरे कौन हम सेटा मने पकेब ना मु मांस खाई बांती करिछि ना जीवी आउ थे खाई सेटा ना पुणी आसिकी कौन कर से बांती करटा कौन कर तुम्हें खाइब सेमती लोक माने अछंती बांती करबे पुणी आउ खाउचंती सेथिपाई से कुकुर मानक प्रति सावधान हुओ बोली आमर वाक्य कहूँ। सेमती कुकुर गुड़ाक बाइबल रे अछंती किए से माने लोक माने किए से माने लोक गुड़ाक अच्छा प्रभु को सेवार माने जीवु बोली कहती आउ जीवे ना उत्तम कार्य कला भाया देखे हुंती पुणी आ धीरे पछकू फेरी से माने आग को जीवे पुणी आसिकी जो कार्य आगे थिले खराब कार्य भूल कार्य सेटा पुनर्बार से माने करते सेमती लोक माने कुकुर माने बोली कहले केते जन जीशु को जानले बोली ख्रीष्टान हुंती पुणी आउ थे कौन हम धीरे 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 चेंज है कि आउ थे कौन है हिंदू सेटा का प्रभुंर वाक्य भी कहे जो मैंने नंगल हाथ धरिकी पछक अनाती से मानी स्वर्ग राज्य स्थान ना हो से मैंने पछक अनेवा लोक कुकुर मान भाया लोक पुणी आउ थे नेक्स्ट स्टेज रे भी लिखा है दुष्ट मानक प्रति कौन सावधान सेटा का सेमती का लोक माने दुष्ट माने से माने दुष्ट कार्य करने कौन करेंगे प्रथमे आग स्थान सका उठू उठू भूल कार्य दुष्ट कार्य बोले मिछ कथा कहवा हाँ जन को ठकीबा
ହଁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସେମିତି ନାହିଁ ତ କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଛ କହୁଛ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କିଏ କହୁନ କାହାକୁ ଠକୁନ ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିବେ ଠକୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ ଦୁଷ୍ଟମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କରନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାକ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ସାବଧାନ ସେଇଟା ବି ସେଇଟା ସୁନ୍ନତବାଦୀ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସୁନ୍ନତବାଦୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଅସୁନ୍ନତବାଦୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ କି ସୁନ୍ନତବାଦୀ ସେମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁନ୍ନତବାଦୀ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ନତବାଦୀ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ସେଠି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଶେଷ ଅଂଶରେ ଦେଖୁଛୁ ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ମାନେ ସେମାନେ ସୁନ୍ନତ ବୋଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖେଇ ହେବେ ଆମେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମ ପରେ କିଏ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଗଲା ସେହି ପ୍ରକାର ସେମିତି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ବୁଝିଲ ହାଲେଲୁୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବେ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛୁ ବୋଲି କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ପ୍ରେରିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବର 2 ପଦ ଆମେ ପରେ ସେତେବେଳେ କହିବା ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୁଝିଲ କି ସାଧୁ ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପରେ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବ ବୁଝିଲ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ବାସ୍।